بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کے 61 نمبر صفحہ روڑے تختی نمبر 8 کڑی حرکات. پاتم نمبر سبق یعنی کڑی حرکاتو کې یو درس ویل شوی دی. نن به دویم درس د حمزې نه ویل کی. دویم درس په کوم نه ویل کی؟ د حمزې نه. حمزه کڑا زبر آ، حمزه کڑی زیر ای، حمزه الٹا پیش او، آ ای او، ہا کڑا زبر ہا، ہا کڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین کڑا زبر ع، عین کڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، عی عو، غین کڑا زبر غا، غین کڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا ہی غو، حا کڑا زبر حا، حا کڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو، خا کڑا زبر خا، خا کڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، تا کڑا زبر تا، تا کڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، سا کڑا زبر سا، سا کڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا فی سو، جیم کڑا زبر جا، جیم کڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، دال کڑا زبر دا، دال کڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو، ذال کڑا زبر ذا، ذال کڑی زیر ذی،
ذال उल्टा पेश ज़ू ذी ذू ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी ज़ा उल्टा पेश ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू सीन खड़ा ज़बर सा सीन खड़ी ज़ेर सी सीन उल्टा पेश सू सा सी सू शीन खड़ा ज़बर शा शीन खड़ी ज़ेर शी शीन उल्टा पेश शू शा शी शू सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।